नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। बंधुगण 14 एप्रिल मंगलवार दिन पड़िबाकु जाउछि महाविषुव पणा संक्रांति एवं एही दिन ओडिया नववर्ष भावरे पालन करा जाय थाए। सेथिपई आपण एही दिन एही गोटिए जिनिसकु नेई आपण हनुमानंक मंदिर निकटरे अर्पण करि दउछन्ति, तेबे आपणकर मनरे जो मनस्कामना अछि ताहा पूरण होइजिब। जदि आपण माने मध्य प्रभु श्रीराम एवं प्रभु हनुमानक आशीर्वाद प्राप्त करिया पई चाहुछन्ति, तेबे दर्शक बंधु आसंतु सेही गुप्त जिनिस विषय रे जानिबा, जाहाकु आपण हनुमानक मंदिर रे दान करिबा द्वारा आपणक मनरे थिबा जेकोनोसी मनस्कामना पूर्ण होइजिब। तेबे बंधुगण आपण माने जानिछन्ति जे पणा संक्रांति को हनुमान जयंती भावरे भी पालन करा जाय थाए। बंधुगण आपण माने जदि कौनसी चाकरी जनित समस्या बा ऋण कर्ज जनित समस्या किंबा आपणक व्यवसाय वाणिज्य जनित समस्या द्वारा चिंतित होई रहुछन्ति, तेबे आपण प्रभु हनुमानक मंदिर रे एही गोटिए जिनिस को अर्पण करि दियंतु। बंधुगण आपण माने तो इंग्राजी नववर्ष को बहुत धूमधाम रे पालन करते, किंतु आमर सनातन धर्म रे मान्यता अछि जे महाविषुव पणा संक्रांति एही दिन आमे नूतन वर्ष भावे पालन करिथाउ। एहा मध्य आम हिंदू धर्म शास्त्र रे मान्यता रहिछि। तेबे बंधुगण आपणकर मनरे कौनसी जदि मनस्कामना आपण करिबाकु चाहुछन्ति, तेबे आपण एही पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति दिन आपण हनुमान मंदिर को जातु एवं प्रभु हनुमान को एक मीठा पान अर्पण करंतु। एहा द्वारा प्रभु हनुमान आशीर्वाद आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब एवं आपणकर समस्त समस्या मध्य दूर होइजिब। एवं द्वितीय उपाय रे आपण 11 गोटी लवंग आनिबे एवं आपण ध्यान रखिबे जे सेही समस्त लवंग गुड़िक जेमिति अक्षत थिबो, जेमिति कौनसी जगार मध्य सेही लवंग गुड़िक खंडित होई नथिबो। एवं एहा परे आपण एक धागा को आनिबे, आपण एक मौली धागा मध्य आनि परिबे, जहाँकि एक हलदिया एवं नाली रंगर सूता जहाँ आमे पूजारे मध्य व्यवहार करिथाउ, ताकू आमे मौली सूता मध्य कहिथाउ। आपण सेही मौली सूता को आनि परिबे एवं एहा परे आपण सेही धागारे गोटिए लवंग को बांधि दियंतु एवं आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु। एहा परे आपण पुणी सेही मौली सूतारे आउ गोटे लवंग को बांधि दियंतु एवं एहा परे आपण पुणी प्रभु हनुमानक चालीसा पाठ करंतु। एही परि भावरे आपण सेही समस्त लवंग गुड़िक सेही मौली धागारे बांधि दियंतु। एही परि भावरे आपण 11 गोटी लवंग को सेही मौली धागारे बांधि दियंतु एवं ता सहित आपण 11 थर मध्य हनुमानक चालीसा मध्य पाठ करंतु एवं आपण सेही लवंग एवं मौली सूता द्वारा बंधा जाइथिबा जो माळटी हबो, सेही माळ को आपण हनुमान मंदिर को नै जांतु एवं सेही हनुमानक मंदिर रे आपण प्रभु श्रीराम एवं प्रभु हनुमान को स्मरण करी हनुमानक पाखरे सेही धागा को अर्पण करंतु एवं एहा परे आपणकर कौनसी समस्या रहिथिले किंबा आपणक मनरे कौनसी प्रकारर भी मनस्कामना आपण करिथिले ताहा आपण प्रभु हनुमानक सम्मुखरे निवेदन प्रार्थना करंतु। आपण एपरि करिबा द्वारा प्रभु हनुमान आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण करिबे एवं आपणकर कौनसी समस्या थिले ताहा मध्य दूर हेब। आपण एही उपायटी पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति दिन करिले आपणको एहार शुभ फल अति शीघ्र देखिबाकु पाइबे। बंधुगण एबे आसंतु जानिबा तृतीय उपायटी विषय रे। बंधुगण जदि आपण माने भाबुछन्ते जे आपणकर कौनसी ग्रह जनित समस्या चली अछि किंबा आपण जदि भाबुछन्ते आपणको उपरे आपणकर शनि दशा पड़ी अछि, तेबे आपण पणा संक्रांति दिन संध्या समय रे आपणकर घर निकटरे किंबा आपणक घर को जेकोनोसी कुकुर आसुथिले तांको संध्या समय रे किछि ना किछि आपण खाइबाको दियंतु एवं आपण एही काम को आपण पणा संक्रांति दिनठु भी आरंभ करि परिबे। अर्थात आपण पणा संक्रांति दिन
ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ଯେକୌଣସି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ନା କିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏହି କାମ ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଜନିତ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସବୁଦିନ ରାତିରେ କୁକୁରକୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏକ ପତାକା ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପତାକାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କୌଣସି ବି ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ କୌଣସି ବି ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପତାକା କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁରରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା 108 ଥର ଜପ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 108 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କରଜ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏକ ରାମବାଣ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟିଏ କତା ଲଗା ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବି ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ପୂଜାରୀକୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ମନାସିଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଥିବେ ତାହା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗରିବୀ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପାନ ପତରରେ ରାମ ରାମ ଲେଖି ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମାଳଟିକୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା କରଜ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।